balita hatod kaninyo sa Panabo City Information Office. Alang sa atong balita karon, LGU Panabo City Health Office, first top performing city sa tibok Davao del Norte sa gipahitabang Davao del Norte Health Summit 2025. Tungod kini sa pag-angkon sa 88% nga total average sa health summit indicators. Alang sa barangay category, aniya ang mga nadawat sa lokal nga panggamhanan. Gipa si Dunggan usab ang pipila ka personahe sa lokal nga panggamhanan sa ilahang gipakita nga dedikasyon nga pagserbisyo sa publiko. Dugang pa, ubay-ubay nga mga special awards ang naangkon sa City Health Office. Din highlight niini ang Excellence Award. Isip top performing city of Davao del Norte ug nakadawat ang buhatan ug dugang ganti nga 70,000 pesos. Congratulations, Panabo City Health Office! Alang sa bagong balita sa syudad, bisita ang official Facebook page sa Panabo City Information Office ug makita usab kini sa PLC TV Channel 1. Kini si Team Masigado alang sa balita karon.